अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसके जिस्म में ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो फिर आपको ये भी ध्यान करना होगा कि हमारे जिस्म में वो कौन कौन सी निशानी ऐसी 5 हैं जिनसे देखने के बाद में जो ज़ाहिर हो रही हैं ये पता चल रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। अगर ये 5 निशानियाँ जब भी आपको दिखाई दें अपने अंदर या किसी दूसरे शख्स के अंदर, तो समझ जाना कि इस बंदे से अल्लाह नाराज़ है। अब वो 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नंबर 1, जब किसी बंदे के माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ये देख करके किसके माँ बाप अपनी औलाद से नाराज़ हैं, अपने बेटे से नाराज़ हैं, तो जिसके माँ बाप अपनी औलाद से, अपने बेटे से नाराज़ होंगे तो समझ जाना अल्लाह भी नाराज़ होगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी है प्यारे दोस्तों। और जाहिर सी बात है भाई, कोई माँ बाप को सताता है, कोई माँ बाप को मारता है, कोई माँ बाप की खिदमत नहीं करता, नाफरमानी करता है, तो इससे मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि भाई ये अपने माँ बाप को बड़ा सताता है, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता। मोहल्ले वालों को भी पता होता है। तो ये निशानी ज़ाहिर होती है इंसान के जिस्म में। जब ये पहली निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज़ है। नंबर 2, दूसरी निशानी है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। हालांकि रोज़ी भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। रोज़ी आपको रोज़ाना मिल रही है, दौलत आपको मिल रही है, तो ये मत समझिएगा कि अल्लाह आपसे खुश है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदे से नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो आप अपने पूरे गांव, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में नज़र दौड़ा करके कौन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, जो नमाज पढ़ने नहीं जाता तो समझ जाना कि अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। चाहे वो कितना अच्छा खा भी रहा हो, कितनी अच्छी उसे रोज़ी मिल रही हो, दौलत का कोई ठिकाना ना हो, नहीं, अगर वे नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा अल्लाह की बारगाह में करने नहीं जा रहा है 5 टाइम, तो समझ जाना अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। तो ये दूसरी निशानी ज़ाहिर हो जाती है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 5 वक्त सजदा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो समझ जाना आपसे भी अल्लाह नाराज़ है। ये निशानी ज़ाहिर हो जाती है। अब आइएगा नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है जब अल्लाह नाराज़ होता है तो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा जो है गुनाह कर रहा है, फिर गुनाहों पर गुनाह, दिन रात गुनाह कर रहा है, तो जो बंदा गुनाहों में मुलव्विस हो रहा है हर टाइम, तो समझ जाना अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। लेकिन गुनाह छोड़ करके जो लोग अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रो रो कर के दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मुझको जो है गुनाह है, मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो ये अल्लाह को राज़ी करने का तरीका है, ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का तरीका है। अब अगर आप गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हैं तो फिर समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ है। प्यारे अजीज दोस्तों, अब आइएगा नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है बंदे के चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है। और नूर बोलते हैं जो ईमान होता है, ईमान को नूर कहा गया है, और ईमान का नूर चेहरे पर नुमाया होता है। चाहे इंसान का कलर जैसा भी हो, आप नमाज पढ़ कर के आए तो नमाजी के चेहरे पर अलग ही नूर होगा और बेनमाजी की सूरत पर 12 बज रहे होंगे। आप आजमा कर देख लीजिएगा। आप एक तरफ नमाजी को खड़ा करते जो नमाज पढ़कर आ रहा हो और एक बेनमाजी को उसके बाजू में खड़ा कर दें, और फिर किसी से आप पूछ लीजिएगा कि इन दोनों में किसके चेहरे पर नूर नज़र आ रहा है,
تو پھر کہنے والا کہے گا کہ جو نماز پڑھ کر یہ بندہ جو ہے نا اس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، تو ایمان کا نور جو ہے جب چمکتا ہے تو چاہے دن ہو یا رات ہو تو وہ نور جاتا نہیں، کیوں اس لیے کہ وہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ چہرے پر ایمان کی تازگی ہوتی ہے، وہ چہرے پر جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ انسان کی ہوتی ہیں۔ بندہ جب نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے سارے غم، اس کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر کے آ رہا ہے۔ تو اس لیے کہا ہے چوتھی نشانی کیا ہے کہ بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ تو چوتھی نشانی ہو گئی ناراضی کی۔ اب آئیے گا پانچویں نشانی کیا ہے۔ پانچویں نشانی ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نماز کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا، روزے کو کہو تو روزہ نہیں رکھتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے عزیز دوستو، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھ کر تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر والے اگر کہہ رہے ہیں جاؤ اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، منع کر دیا، کچھ بھی بہانہ لے دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسے کہتے ہیں دل کا مردہ ہو جانا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس سے چاہے تم نماز پڑھنے کا کہو یا پھر روزہ رکھنے کے لیے کہو، نہ وہ نماز پڑھے گا اور نہ وہ روزہ رکھے گا۔ تو جو نماز نہ پڑھے گا، روزہ نہ رکھے، تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ پھر اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم پریشانی میں چل رہے ہیں، اللہ یہ ہمارے اوپر کیسی پریشانی آ گئی، دنیا بھر کے شکوے گلے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ گناہوں میں ملوث ہو رہا ہوں۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے نا تو اسی کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، تو جو ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کما رہے ہیں تو اسی میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں اور روزہ رکھتے رہیں۔ جب روزہ رمضان ہو تو روزہ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ 5 نشانیاں وہ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اگر آپ میں سے بھی یہ 5 نشانیاں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو پلیز آج ہی اسے چھوڑ دیجیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریے، اللہ کو راضی کریے گا، توبہ کریے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔